Parachiuta wativuska ise tukulondeza. Monire Mose mwa Kristo pa Epifania hii tukonvalera chiuta uyo wa kunchumpura yeka mangongono yai kweni mwatitimwa. Muchiwazgo cha kwamba Yesaya wakuparazga kuti mitundu izamwiza ku ungweru wako. Ungweru wa chiuta ukuchema waliose kuti vave na chipulikano. Muchiwazgo cha chiviri avlosi mutuwa wakuti kumbuska kuti wa mitundu bahalili wa moza vivaro vya tupi limoza. Lusunguru wa chiuta lukukwaska vose avo wakunchura mitima yavo. Mutenga wa magi wakulondezga nenyezi na kukumana na Yesu wakwalera wakwenda ntowa inyake. Kulangura kuti kukumana na Kristo kukusinta umoyo witu. Francis Mutua wa Kusels wakati lakani yanayana kuti moyo winu wa kufikapo kweni yambadipo kuusinta ziwa lililose yambadipo kwa mbiraso milimo upya mubukula chiambi cha umoyo upya. Gani wa magi tukuwa watuwa para tikwenda pa Kristo mwakuzikira ndipo tikuzomerezga ungweru wake kuti usinte mitima yitu. Witumbiko Kristo ungweru wenecho wamulongezgeni mdowa yinu utende wachiuta uwe nami. Fumu iwe nami. Chiuta wangongono zose mudozgeni wadada na mwana na mzimu mutuwa. Karani gani Yesu.